السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، mes frères et sœurs, inni uhibbukum fillahi, ngani mwanzoni nyonsi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ika wakati tujusema tobo juu ya wundo wandu wa YouTube eshele wakati lazima ndo jusamba pe matone wangalia. Ikati sisingo jundo wandu wa Facebook wadunga oze darasa. Osukwa leo ngamjuni samihi ili nimninke ni mada ijoka na dakika nchashi. Karna urenga dakika zinji ngarjoka na 40 a 50 minuti au rambe 1 heure de tabasi. Haina mndu ya nzihe ze ndongo njoka uzambeba na basa bufundi yekutuendelea ze programu za suratul Baqara na suratul Al-Imran ngazjo hendelea shati leo bwatukufu leo yinu ngamwanzo nimnikeni hadisi al-Qudsi yelezao ze condition za mrukubaliwa swala. Laysa kullu musallin yusalli, vanitundo kandu waswaliyo pia banu ze swala zonga zikubaliwa. Wananga bandu wengi waswaliyo ze swala zikubaliwa. Yokiri wengi ikamdunga ze swala zikubaliwa ze conditions ngizo 8. 8 conditions pour accepter votre prière. Hadith al-Qudsi ngarjoka hiwona basi. Vanuze swala mria swali pia mkinisha mria swali yenda bila kazi kubaliwa hata kazi jarengo ze swala waswali pia bomzati eka swala nzima itokubaliwa yabo huvukunele bala humrojana. Je, ukabano wengi kwa swali shabana bano humru kubaliwa hiyo sipa fasili ya Latif ngojojo swali 80 ans uswali 60 ans wende wambilo ke swala wakeje kubaliwa. Mwenyezi Mungu yakwambia ukaabiti lima lam tuswali imana watu swalindi nja swali jam ti swali 20 ans kajumo swali adhuhuri la asiri magharibi la yansha ti swali ndugu jambia Mwenyezi Mungu zi swala tezi bukude swala. Mwenyezi Mungu ambe lima lam tuswali imana watu swalindi ndu yafikiri wala mrajinde urongoziwa ndungu jo krakesha hitwa yambia ya Rabbi ibani wendo ibe urongozi wa yatu swali de wami mtuma mimi de wami mtuma baba mimi de wami mtuma mama mimi de wami jeune mimi ibani urongozi wa de uvi ya kaswali. Mwenyezi Mungu ambe anta ndawe mjaba ya Rabbi si swali. Mwenyezi Mungu ambe sallaita walakin la ka salati habibi uswali thasilena mtume ya hamba uswali namna wakahanza huswali enamna waona koko ahona mbayaho ne namna wandu wafanya utona wandu wafanya bahufanya shayotsi de namna wambilo uswali tside namna ino tsidiyo sabuti fungu tisomwe Fatiha tsirditsi nyama horokuni tsaba subhana rabbiyal azim sabuti sujudi tsambe subhana rabbiyal a'la tsijuha tsirditsi tsambe sami Allahu liman hamida sabuti jannata hiyatu atahiyatu shayotsi de namna bidi uswali
sikumiti swali namna wandu wakauswali shahu swali namna wandu wakaufanya shati de namna wambiwa ufanya Yesu alakeja kubaliwa Yesu alaho kubaliwa ngiyo na makondisyo ya satene tutsinda bona nyameruku ngabo kondisyo nane with condition ya Latif with condition with kangonje swala kubaliwa with condition ezinda zibize with condition zazivumbula muhadith al-Qudsi endazi yondete mu hatubu atukufu narirenge stilo rikeniyo karibu ndiyarenge mbaba hanu yake nabo karibu mbriya note ikakuja note wazifanya yonfera mezangu tifanya siwambia ezadunga bundawe ikakuja partager video wabeshe mwana nyoho yawona kumdhulumu yonfera nso kiyama uje wambiloka uzishia kujambia mtu uje wende wa hukumla babangoni kiyama neza hao neza wasaya zabarindi kwa kukuja mwambia hai ay obligatoire wambie mtu wama ala rasuli illa albalaghul mubin eza hatu ndo hamba ikimrafanya c'est son choix kajafanya c'est son choix yonfera shawewe huambia eza hao ezo wazaza hatu na mpartaje video hino hakuho mahala pia haina mria julize mwananya ya julize bani hahe ya julize umwanzo ya julize hatemadu uwayengao wawayengao tena kwa siku venza wapartaje waone darasa waishie ze kondisyo eshelenso akiyama watujoja wahuriha wamba tsikana mwana mshwangu tuwo noka jana mbiyazo ujambashe tintirwari be video YouTube partaje hayo sabu mwana mawo mwanzani wangu rakufanya ziva moja be kaka kanambia ntongozi hizo na vavu mtu wa dini ya kuvenza ntongozi za dini me utintebwari kande video tu partager kujaishia yomfera shekando partager tu partager ka honde uli hasara twakiyama utite mrubu hari hizo watukufu wa khiri wa iman sina henda hule wala sina unjanrongozi nji ngamtojwandisa direct ngarjonjia direct randise direct wakati nda unuwo batina wakati mrengeani sekondi wala dakika ezinu nrongonda zibibu fundi le 8 shows dezenrongo 8 zinu sinaka udolinda wanduwe hija emana wandu wazoya ukasi uhomo andise darasa abasa ino ngaranzori change ide redofanya 8h20 à 8h30 20h20 20h30 ili rezia na kabula rezia 21h30 nganzo rezia 21h30 yundrihe resarezia resaretimis yawe karja 21h30 aboyo 1h de temps shekar dondela renjeza wana dakika abo zaenga nzordozia avant ya 22h haye jaja redozia zidarasa za hatu zinuzo kazidozia bahari ngabo mpira batujoshanga bofungo fanyo darasa na leo Marseille ngurwe na Paris ngoto kanambia Mwenyezi Mungu kemana natufanya darasa wakampira yadi mana Mwenyezi Mungu ahumba uje udo shampira ngoto kaba minja dunge darasa ya jana bofundi njajua ze condition baba kampira wa Marseille na Paris iyo de preuve ngoto kambia Mwenyezi Mungu bokalbosh ngoto kambia Mwenyezi Mungu kakuja toa darasa au kuja isha darasa ukaba kampira iyo de preuve ngoto kambia Mwenyezi Mungu yani sekardo toa darasa ukanga bo mandamano bakabati darasa anga bo grefu sekardo toa darasa mbabyo sekartini mbabyo mbabiyo mratsi paroritia ukaribu fumanuka bo conference ya homjini hatu yotamfera hatu bofu banunga bo bunjilo lo mjini hatu yotamfera hatu bofu banunga bo mpira c'est pas notre problème letokeka hunuzisa ukaribu fundi ye Paris na Marseille kangwara hujanza ndobi yashinde amjamba katujanza Marseille yashinde ambaye mjombi shaukarizie darasa banga bo mpira mbabiyo ndazi shaukabofu ujo jibi wandobi yashinde tuchaba tujojiba Marseille yashinde no le Marseille tujiba Marseille yashinde babyenga mju tujiba Marseille yashinde eka hashindwa c'est pas mon problème sina ukana hamuyendi boko majoro ngwalibona mikadolibo ngwalibo mapesa na mikadolibo ngwalibo mapesa na mikadolibo yabo ngamjoka utsaha yani yabo mjoka unja society mjoka unja hamuyendi boko kwa tunju ranzo katizalo kwa tunju miporondo ngwali wao wetusheze mali kwa taporo ni bata infra atanjoka unja susi ya hamuna ndi yani watukufu njawambia ni mtsangale mpira na mwangali shimrati parujita hamuna susasa mbongo za batani
je ngani mwambioni hadisi hiyo na mwangalo mpira wa hanyo shamrat parojita hamuna susi hamana nimru mshe hakaka limba hindu harongoza mwananya na hasibabu ndongoza kipu na mpira watu hujua ranzu kabanu huzalwa embabiyo mtu mwambia njaba mrati jibiwe mvune shenro ngeni njo harimwe temu njamba mrotsa ngalo mpira nono njazamba ukana mndu yatsangalie uo mpira njazamba ukamndu yatsangalie uo mpira wa hahi sha mratsi renge ndongo za mpira torohoni ukarishindwa mtsula pakitu unerveha yewendo ukatowara ukwatujua emajori wa ngwali wa miliari na miliari ngwala wondrongwa nshiondo na ficho atakwatujua kabanu wengawe ranzi yone problemu mloni yobo wakumore watukufu yone problemu riloni yo angalia jouer c'est bon tu soutiens l'équipe c'est bon tu as gagné c'est bon tu es content c'est bon sont perdus c'est fini c'est pas ton problème washindwa basi zidi wasi kuja perda tambadongo ekawashindwa wala washindwa ranzi wotsola uliana watsehe wanjo harimwa hula wabadilo zengo watsehe wazingarana wa police bali kotsina haja ngwali wao toujours reka washindwa reka kwa jashindwa ngwali wao ngwa tushe ngwa plane wewe bomkomore kitena hamuna susi kutsorongoza mndu msho rishindwa ushindwa juga uswali kwa kuri mwani krizi wani kwa malalao ya usiuha warimwa na kardiaki wani kwa malalao ya hula wani kwa malalao ngabu wakure mwani tijindobi ngabu wakure mwani antasyo walala bonsi washindwa nikambaba kumbada lao ya buya learendi washindwa wenda ukwata kutujulwa nekipo hata kuti enregistre wala kutsuliwa kudaza baye kayisabo yisa wala mbagindu wala wadiwaza wadinda mrwajo jangalia bayoje basi normal watukufu wa khairi wa imani ntutaha nilate wakati mwanzo ndongo hizo amjoni samisha hiyo ika obligatoire nimwambieni ili ni regle ya situation ya heze roho za hatu ni regle ya situation hiyo ya heze roho za hatu wandu wake makini mrati doringa ndongo za batani zitorohoni ekahuri tuyaganye se bojibiwa se turoshwa ujibiwe washindwa basi obli uzidiwa ziterohoni bayo batani watukufu wa khairi wa imani na rinjiri mnikeni zila ndongoyo 8 mtsanza nende hule pas beaucoup de temps na rinjie honziani randisi watukufu alhamdulillah rabbil alamin risari wono usiku wa leo haramwe video ye madrasa ya mtsapere timtinane video msamono ye hazi sayandisa wandiso kaza lebrike uharimwa omji wa mtsapere mayoti ila madrasa yandisa ukazi wa lebrike timtinane ze video msamzi wono alhamdulillah rabbil alamin narendelei watukufu orinjie ngamwanzo mwandiso noti haina yatu partage video na beze ya partage ngamwandiso ze habari haida mrune shilie ze ndongo mru yakukubaliwa yeswala ya hai haukana ikautokubaliwa swala nzima basi wallahi ngamhula biho Mwenyezi Mungu iza qubila laka salatun wahid swala wahid ze swala waziswali pia duniani ze swala uziswali duniani pia ikahutokubali wa swala nzima basi ija makbul accepte huiswalindro inamna lazimu ikubaliwa basi kuna utilwa mroni yeswala yonge jo intervene husoni mwa Mwenyezi Mungu kana mimi swala ya dhuhuri au ya lansiri au maghribi ukoija makbul ngamtsahobo Mwenyezi Mungu mrumo wa yati njimroni kana unjayo ya ilahi ya husahwele ukaba no muhimu do mrukubali wa ila swala nzori zi swali radomba Mungu azikubali basi ekautukubali wa nzima basi njamba ndeze swala wa swali pia c'est pas 10 ans 14 ans 20 ans njamba ndi adhuhuri lansiri magharibi nzima basi ze swala wa swali pia ekautso swali nzima ikubaliwa basi ni Mwenyezi Mungu haikubali accepte nzima basi bahe swala yonge jutambiwa nzima basi ngejutambiwa nikaitso kubaliwa nzima fundi energy uri nikezela condition bo wakati nga wendao esheleye barabanga ranzuri ziye haraka rebezeri ziye 21h
21h30 au 21h20 yundiheri sarezia yawaza dakika sanga zendao ngaranzori zina kabula 21h20 21h30 hauka uwanroji yabasa wongwao 21h plus yabongwa joka 22h plus ngabweka ungwa woshini ngabwa lorusi wadunga uzedarasa ngondika ungwa ominu ngondongo 1h du matin nongwa resiste weshilie zedarasa yabo katwanza rdoni ndo wanropia na rtuhamba ejoka banan direct ishia ejo retare ngo muhazini evidonge vanu ngo joja wadoishilia rdwandisa na kabula 20h20 au 20h30 yundiheri saripata ye boyingi saripata ya mvio risarijusa ngaendao ho wasuli 21h30 risanga risone ukangarendao razie yabo yonde joka mwafaka yonde joka heri abona rwafikiane sonti pia ranzile ukana rangule unga nzao zedarasa zidoka ya wakati huu 20h20 au cabo des gens doivent s'asseoir la incha au plus tard 20h30 yedarasa yandisi ilirizie 20h 21h30 au rendezona dakika abo yo 1h d'état au 1h d'état na wana dakika tapo harmo GM e karsari wafikiana rekubaliana renjio harimu zila condition za uswali bismillahir rahmanir rahim amlindo nione wakiwandua tatu wale kwa sawelewa ngamwandisho zila condition za he swala ikamrungwanzo swala yake ikubaliwa Mwenyezi Mungu najelie yarikubalie ze swala za hatu Mwenyezi Mungu nakubalie ze ibada za hatu Mwenyezi Mungu najelie ze ibada za hatu zikubaliwa Mwenyezi Mungu najelie ze swala za hatu zikubaliwa Mwenyezi Mungu najelie ze sadaka zito wao zikubaliwa Mungu najelie haina njema ya Qur'ani risomao ze ajiri zikubaliwa haina njema rafanya Mwenyezi Mungu nazikubali yarinike za khairi duniani na akhira bismillahir rahmanir rahim Mwenyezi Mungu ngarihomba ngartoe Fatiha yinu ngerjwa heleza ze condition 8 ikao dezitongezao mndu hakubaliwa ze swala ya hage Mwenyezi Mungu ngarihombawo ekanga bo mzima ndasi ikawo kajashinda yatekeleza ze condition zinu wakati unu umsamihi ukubalize swala zawira ya rabbal alamin ze swala kaundo razi swali harimaze condition joka uzivumbua bana basa zonane ekanga bo wandu harimwasi na yongio swiri ukanga bo wandu yokaitsi hunu wala hula wala kaitina peut-être wala kaitina 20% yongio swiri 100% ukangabo wengi watona ze condition hizo ya latifu ya latifu ya latifu Mwenyezi Mungu ajelie rangulewo wazifanye au kaizo ndongoboko ngwajujua wazifanye ngwajushinda wazifanye yote ndongoboko kana ukiri mwanadamu afanye Mwenyezi Mungu kadajoto wa condition boko mwanadamu kana ushinda ifanye Mwenyezi Mungu ngujuo eziumbe aboheka hato wa condition abungu joka mwanadamu ngujushinda afanye zendongo aizo Mwenyezi Mungu yarisami yarikubaleze swala razi swali yajelie zabaki harimwe mesha hatu orijoka uzi swali Mwenyezi Mungu yajelie rifanyeze condition zinu yarisaidie tena ya jitihadi rizifanye yarisaidie zero za hatu yarisaidie jitihadi ya hatu yarisaidie ze fikira za hatu yarisaidie ne courage rifanyeze ndongo hizo ili Mwenyezi Mungu arikubalie ze swala za hatu Mwenyezi Mungu yajelie ze swala hizo zike shifa ya hatu duniani na akhira rasiro warizaya Mwenyezi Mungu yaritie uharimwa mbebo ya hage Mwenyezi Mungu yarjelie rikayo harimo wandu wajoka unjia uharimwa jannatul firdausil a'la Mwenyezi Mungu ngari huombao ya rabbal alamin urisaidie rikayo wandu wa uzingara ya sala urisaidie rikayo wandu wa uzingara swala tibahiri swala namna ladhimu riditse rijanezi la condition ikawondo zita wao Mwenyezi Mungu ajalie rishinde rijane zila condition ikawondo zitawao rishinde rifanye eza lazimu Mwenyezi Mungu yarikubalie ze ibada za hatu Fatihatul Futuhi wa Taysiril Umuri ngarto wa Fatiha hiyo Mwenyezi Mungu yarijalie ze swala zatu zikubaliwa yarifacilite yarishinde rifanye ze condition za utongeza ze swala zikubaliwa yazavira ikakarjana ze condition mngware samihaba sainu yazikubali au kakarja kaujua hauri kaujua shashetwani hari baba Isa hauri kaujua shashetwani harangamiza hauri kaujua shaze nafusi zirishindi hauri kaujua shaye dunia ireghafilisha Mwenyezi Mungu arsamihize errori neze foti hizo Mwenyezi Mungu arikubalie ze swala za hatu Mwenyezi Mungu ajelie o waswalio wakubaliwa o watu swali Mungu ajelie wandiso swali waswali wakubaliwa Mwenyezi Mungu ajelie sonti pia rikai wandu wa dini rizingareze swala o waswalio noranti Mungu ajelie wado
swali namna lavimu watu swali hata mwajelie waswali Mwenyezi Mungu arete kurwaji harimweze swala rasiru wanrosha hatu rasiru wana hatu tuhi Allahumma rabbana ij'alna muqimina as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana ij'alna muqimina as-salah wa min dhurriyyatina rabbana mjuri samihi ukawa njia begi inji wahewa njia begi harimwa ye darasa mjuri samihi wanjia begi harimwa e darasa itongeza tizi ambabi titi hasibabu ya he begi nga mjuni samihi wanjia mna begi harimwa e darasa ya Facebook shati YouTube sha Facebook wanjia mna begi mjuni samihi mjuni samihi watukufu wa kheri wa iman narendeleye rimnike ni zila kondisyon katsombeno kantina dakika zinji za dakika ngizonchashi kartulendele hata lera wala lera mbili wala lera ndaru wala lera nenga wana dakika washashi bismillah narendele garandi saw numero 1 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ميزمغوري جايلي ريكايو هاريمو اوان ريكاو غو وكباليو زي صلاة زهاو وري صليتي زي صلاة راسيرو وانا هاتو رون رشا هاتو رزي فامي وركباليه زدوا وركباليه نزع عباده ان الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد وتكفوا baada rahimidi ya Mwenyezi Mungu ikao ndo ya reumba Mwenyezi Mungu mtukufu ikao katina mwando katina mwisho yende yaumba dunia yinu garta hauze rahma za Mwenyezi Mungu zendeleye ekairi wa heziumbe mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baada risarihimidi ya Mungu ritaha za rahma za Mwenyezi Mungu zendele mtume alayhi salatu wassalam garanjiao ze kondisio nane ikao dezitunge zao mwanadamu hakubaliwa yeswala harimu hadithi al-Qudsi besho ngabo hadithi wokozo ka dhaifu wakati shaizo zo hurumilo harimu ndongo ya mbwao atani at-targhib wa tarhib aizo haina hadithi ya dhaif itona ze kondisio za hazo yakaijurumilo ikangenda ya haraze ndongo ya boko Mwenyezi Mungu ambayo halali au ngendo yambi halali ndongo Mwenyezi Mungu ambayo zo haramu iyo yokaikira shekangio harimu targhib na tarhibu izo zo hurumilo harimu ze mustalahul hadith ngarjum fumbuliani hadith al-Qudsi ifumbulo ni al-Bazzar o harimesho shahi musnad ya hadith al-Qudsi ifumbulo ni mndu wambo al-Bazzar harimesho shahi shambo hiro al-musnad za khabari zilawana na sahaba wambo Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa ardahu au radiyallahu anhuma ngurambio ukana qala rasulullah sallam mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambio ukana qala Allah tabaraka wa taala Mwenyezi Mungu mtukufu ngurambio siziumbe ze condition zikutsongeza hakubali swala ya mwanadamu ishileka ngo wanzo swala kukubali abosarelewan Abdullah ibn Abbas zaradi za Mungu zimwendele yena mbabahi au kawaili wa Uislamu wa sahaba ngurambio ukana qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba mtume sallallahu alaihi wasallam bahimtume ngurambio ukana qala Allah tabaraka wa taala mtume hamba ukana Mwenyezi Mungu ngurongozo eziumbe ngurambio ukana inma ataqabbalu salata miukubalie swala ya mwanadamu inma hakika mimi Mwenyezi Mungu ataqabbalu salata miukubalie swala ya hemru jojana ze kondisio ze ikango wanzo ni hukubalie swala nga mwanzo zindongo zinu uzifanya ya weshu waya haho bumzati enarizinjeza ndise numero 2 arizandisa weza upartage video haraka weza uigarde ikanga yabo utapar mweje mukabufunga mitayari ikawusanga witari ngozi shilo weza utiyar mweje emukabufu dejanga mitayari weza kuja ipartage weza upartage mahala pia weza Mwenyezi Mungu waende wambo inma ataqabbalu salat hamba miukubalize swala za mwanadamu
ikahafanya ze conditions zenu ze sharutu zenu vavo ustaha Mungu akubali swala zao utozifanya ikakututsa basi todo swali ento akiyama wande wambiloka basi kutsina habari ti swali urejezio yabo yamfera eka huono ngodungo c'est votre choix huono kutuzitsa c'est votre choix zahemngwa hwambiyazo kunaende ento akiyama mbe minjajua au kayoke na ukisha kuja kaujua nzo utsahe ujue duniani kwako ujua maana tini kwa uzisa wajua lazima ujue vano dunia ni vano hizo inama ataqabbalu salata Mwenyezi Mungu ngurambio miukubali ya swala endo bini mkubali yao condition numero 1 Mwenyezi Mungu ngwelezo condition numero 1 mimman tawadaa bi'azamati condition ya pili ولم يستطل على خلقه Mwenyezi Mungu urongo ولم يستطل على خلقه condition ya rar ولم يبت مصرا على معصيته condition yani masar mazila condition kada baraka utujurudi huja huntini ya fitu bofu do tafsiri nzima karadhi bofundi udo tafsiri nzima utizambe pia zitafsiri nzima halafweka hujanizo bofundi wakatutimize hadithi au ka haditho mwisizoni Mwenyezi Mungu joka urongoza uka eyafanya zendrongo hizo bahi Mungu joka urongo wale kado ya joka humnika ne namna ujojua amjojua ke swala hangu ikubaliwa amjonazi alama uka we duniani au akhira duniani ba wajonazi alama hadithi fumbwazi alamat wajonazi alama wallahi c'est très important là c'est très important voilà mana preuve ni tojua kama Mwenyezi Mungu akubali swala yangu oui duniani vani oui akhira c'est autre chose shango jonazi alama hadithi al-Qudsi nunge huvumbulia zendo ngehambia uka ngamjounika ndrongo fulani na ndrongo fulani yabo wende uchu ekauziwono kabo zendongezo kabinizo yabo iyo alama uka ila salahu ise ikubali yani sokubali zila swala zao sangizo makubuli ekahamba bofu maskini zendongo hizo mitsinizo yabo nganzobeza urejebo mkujabi astaghfiruka rabbi ekaba bofu zendongo hizo mitsinizo njadi kiwazo abo nganzobeza ushemeza inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kabo mndu ya rongwari mwa komator kabo fumintu yelewa ye kutswelewa hindi yani lesu ala kutswelewa hindi yani kutswelewa maele mhogo nrovi manasika sari muhadisi al-Qudsi ngaranzo rambeze ndongo mndu yako zukutsongeza mndu akubaliwe swala ngarjoka uzandisa rakarja zandisa alevutsono commentaire mrazo kabufu mintu yelewa kutswelewa yani ukanzara hadisi ndongo za ulama yele karja zifumbua za ula mhogo karja zifumbua ndongo za ula nrovi karja zifumbua emanasinga sarimo ndongo zikutsongeza mndu hakubaliwa yeswala raha karja zifumbua abanda bora nzora ndisi alafu ya uzise commentaire kabufu mintu yelewa ezambwa yani yewe urongo walangi hindi yani utsohelewa ni urongwa shishinwa ukanza rongo shishinwa emanwa maurengo elewa emananga melange shimaure ni smelange wanzuani wasele wa fete mananga melange wamwali wasele mananga smelange wangazijango elewa alafu utsohelewa yewe urongo walangi hindi ilini hweleze sahani elewa mtu ambao ulagwati sielewa basi utsawa ulagwa langi ritini shi Somali shishinwa shihindi imanaka shimawore utsoelewa manar smelange wa mawore wehele wa fete za darasa zangu mashallah tena wehele wa fete wa mawore maana muundia shimawore kama kalima ya mangafu wangazija wele wanzuano more pia mi wehele basi wewe ukuselewa basi wewe langi ya hotini shishinwa imanati shingazija imanati shimwali tishimawore tishinzwani tisijua langi ya ulagwa watukufu bofu na rebezere ndele eshele zeminuiti bu watukufu eshele na rendele fete ze habari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambio condition ya mwandu rishie ndo renote alafeka sarisha ze condition zonane rishie ze preuve mndu yako ujukana eswala ikubaliwa
wakati ujue kabofu alhamdulillah ngamono zile alama ukangaminizo yawe swala ikubalwa bufundi wakati ibaki udomba za duwe ntwake mondi wakubalwa za satena ikawono zile alama uzavumbula harimwe mwisho zoni mwe hadithi kusina ubeza ujane tauba Mwenyezi Mungu samihi ba la hawla wala quwwata illa billah mtsinizo Mwenyezi Mungu jela ukenizo bismillah na renzatu yikondiso ya mwando ilize swala zako zikubali mwanzo mdo note bismillah na mwandisi beza unote ya mwando Mwenyezi Mungu amba inma ataqabbalu salat mimman tawadha bi'azamati miukubali ya swala mru ya nyenyekea harimo ufaume wahangu utsinamba shaka utsinamba duti no ufaume wahangu ya ukantsina ndongozi jo hunshinda mruboko hasalimu amri ohangu hakubaluka mimi ndio jumnika mimi ikantswanza tsina kumnika shaka jatia mru aji buhari yende condition au kango swali ngo wambo iyaka naabudu wa iyaka nasta'in ukakondi hori huabudi yao ukakondi hori hutsahao mngambe condition ya mwando tawadhu ali azamati de kaola uswali hanyenyekea akubali ufaume wangu minde ujomnika minde jombo uzorenga minde jomtukuza minde jomsisa ikatsangalero wake ukangena confiance nami 100% kati namba dutu yabalo mrujwa kana dutu mrujwa kana dutu je mnganga hombi ukakuna uzaya abahuzi rangi abo kutsiha wila swala kondiswa moduta kuirangi kuikubali na bala kwende uhimingo swala mba iyaka naabudu ikana uhahondi hori naabudu yao uhahondi hori tsao aba horengeza ke mgange horanti zile zamu ukamgode huniko ya wila swala ho rejete yani kango kubaleza he mgange kutsu shakuturengeza Mungu ukubaleza ke mroi shakuturengeza Mungu yaukira mrohambi yokabo bufula izendongo zawo zila kazi no porokiri diwaza aho hamba habo basi bansambilwa ni director karibasi nsinoporo rengo hazini aho hambila balefula nambio karibasi nsinoporo ndaba za makartasi au arrest ya swela keno porokele hurengezila wala patro hambi hurengezila ministry ya hambi hurengezila president hambi hudiwaza zila za mguka miunika uwe yananza yabo hurate condition ya mwandu yabo swala ho sefini zabarindini au kana ngo hadayo hamba ngo hadayo Mungu ngo chadayo ukakondo hamba iyaka naabudu wa iyaka nasta'in ukakondi honi abudu yao ukakondi honi tsao na izo ndabo kutsuko fie Mwenyezi Mungu shango ukofie shumbe mroje ngo konfie mroje shakutsuko fie wala wamba ngo swali iyo ndi ya mwandu kondiso ya mwandu inma ataqabbalu salata Mwenyezi Mungu ngolezo ni ukubali yeswala kondiso ya mwando mimman tawadha li'azamati ya wala Mungu ya nyenyekea ya kubalu faume wahanguka minde wendeso minde jumnika mwana minde jumnika maisha minde jumbulia zendongo minde jumnika wa unono minde jumnika jawu minde jumnika jawu kubali doktora mbabo ari kuno parobona ashawala doktori hamba shawu mwanadamu shawu Mwenyezi Mungu ikahurengeza doktora ka doktora mba kuno parobona bakuzerenge utahwetswana woda konamba na rombedo Mwenyezi Mungu unike unono bahamba ntsina porobona sabari uko doktora hamba basi safini yawe swala ho ketubaliwa sabarindi uko kuja amini Mwenyezi Mungu kaide ndebondeza mfu ijushinda unika yabona tsikubaliza doktora shi doktora hambia sebo kubaluka doktora mba kuno bona shamwambie doktora ka yonde babi washinda wafanya shanga we doktora muhura nawe ndo Mwenyezi Mungu no ikahomboka no tsinopa oda honamba na rombe Mungu pourquoi Mwenyezi Mungu unika unono bomzati na rigentsirtsi omberi jitabisha zabari bongartabisha uko doktora mbaka na ubona yewa alafu swala ila rabo ila rambo iyaka naabudu wa iyaka nasta'in ukakondi hori wabudu yobo Mungu ukakondi hori tsahauri saidi yani ila rabo kamgungu toni kamrunono ila ngwabu ila rabo yani bale swala hu ila rabo balango tsonda wajihadai balango hadayo ndo kutswada Mungu bala kwende uhimingo swali iyaka naabudu wa iyaka nasta'in na zila rabo ngwambo ke doktor inde iyaka naabudu wa iyaka nasta'in balango ambio doktor hangwambio Mungu awe yonde ya mwando bu watukufu yawe karsarelewa ngarinjo harimwe kondiso ya bili mtwanza ndo repete mwanzo rinjari mwe kondiso ya bili
ili mri ya jueze conditionro ili mri ya hoseshe to shahendro ile swala ho jo kubaliwa ikatsarelewa ya mwando tapo harmoje kama njonjo harmo condition ya bili haina mri yabo bahe yambe astaghfirullah chakomanta romba astaghfirullah utape bala astaghfirullah mnguri sami shileka ngabo mri yabo ya paro fanya ndongo jizo itujutungeza ze swala zake zi blokewa na ramba astaghfirullah haina mri yabo malakanti tutaje mwambie astaghfirullah Mwenyezi Mungu usami ya risami kartujua shetani unja mndu ha décourager dunia hii shetani unja mndu ndata mbaba no basi zinukabati changement c'est vrai c'est pas vrai quoi lui shetani nara mabuji shetani unja mndu ata mtu mafikira mabovu mtenda mbaba ansome ni kaza ndongo zinga joshashi kutsomeni zabari na Mwenyezi Mungu ambaye kumfa ya kone to changer zo yanzao basi haina yanzao yeto change direct ansome ni urende tidungu zenzi atakaza kiri bambasi bo funga mina 2 ans bo fa mina 5 ans rongona zidungo 5 ans bo fu basi tsambilo basi nindo hamba basi ndo Mwenyezi Mungu fulani ndiye anambia zenzi zibazia sio mwanadamu na uhamba ngo swali kuja konfia ya kanabu ya kanastahili kuja konfia abongo swalije kuja konfia hiyo haruma swala hiyo yomba iyaka naabudu kuja kubali iyaka naabudu wa iyaka nasta'in anzo konfia zambili hizo iyaka naabudu wa iyaka nasta'in ikakuja konfia hizo basi awe swala hukutina faida au kabongo kuja konfia na rendeleo harimwa numero 2 mono ondoa sawatia ze commentaire astaghfirullah yo muhimu c'est très important rijani astaghfirullah Mwenyezi Mungu arisamihi na rambia astaghfirullah bango josi wanadamu c'est pas facile mratu jamba kabufu minja parozi fanya mratu jihadaye mratu hade nafsi yake ukasi wanadamu wakati shetani ujata mru hitwani c'est vrai c'est pas vrai je kubali mdu tapar mojemu wala kabufu amna tuhamba sonti pia okay maana rambia astaghfirullah ili Mungu arisamihi ikamramba kaja fanya kujamba astaghfirullah na bala huzifanya hulihasa sheka ubeze ura trap astaghfirullah ubeze ujana astaghfirullah Mungu usami ukasi wanadamu wakati mrenda taye roho inu roho ye shetani anja mruze fikira ze problemu mrenda tamba answamini kama mzazi wangu jobona zabaria Dr. Ambabahi Dr. Ambabahi c'est vrai c'est pas vrai c'est quoi hawa bofu answamini kama jo parozaya zabari ndio tutakaparoza Dr. Ambabahi bofu nswamini kama mjo paronda mbeza makaratasi zabarindi ezenzi yazibiro bahi aribala bahi bofu nswamini kama le mwana kujo parora nsibange zabarindi mama Ambabahi ndo kwa Mungu kajamba bahi Bareka Mungu kajamba bahi ukabati ukazijokozia Mwenyezi Mungu ndio kwamba bahi ya uzibahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala c'est vrai c'est pas vrai hakika si wanadamu wakati si henda tazero hoze nafusi zerongo wizo c'est pas facile lazima reconnaître kasi wanadamu wakati swamba ndongo jizo wakati mruji sante hata zerongo wizo ziheyaho hoitswani tsiubenza wallahi lazima wakati tsiubenza de manambo kama Mwenyezi Mungu narisamihi ba wakati tsiubenza wakati watu wasifanya be kwa sivenza dende maondo ne makufuru ne zentungu mtu azivirata ena 2 ans 3 ans avirinzia huleto mtu avirulata mtu endata nswamini zentongo zino akerimro alamwa akavatishwa abantu akatsoparo chanjani de namna zentongo wizo c'est vrai hakika watu wengi tsiubenza wallahi je suis sûr ko wenji tsubenza mrokada johanza kufuru ya mbendrongosha de la situation wiyo mroko yenshi yotsongeza mrenda hata mrogo hamandizo mroka zamba mrarende jebala kama mroka tujua kaila ngejeko tsongeza mriye swala ya mritsi kubaliwa Mwenyezi Mungu narisamihi Mwenyezi Mungu arisamihi nastaghfirullah na rendelo gharima e condition ya beli na Mwenyezi Mungu ngelezo mu hadith al-Qudsi ya mwando man tawadha li'azamati yonde ya mwandu numéro 2 et yabili shele utiyo harmwe commentaire numéro 2 ngarnjo yabili walam yastatil ala khalqi kondiso yabili mungu ekangwanzo swala yakubali ustaha swala ya hakubali yabili walam yastatil ala khalqi Mwenyezi Mungu lezo ye kondiso yabili njo hukubali swala ya mru ndeke mruola katsina kiburi na ujewiri ya udharau wanadamu na waumba au kaminde na waumba ikatsimninka njani kamrwaji basinga mwanzo atidharau wala natsumninka sheka hadharau yimrwaji na mumba natsumninka
basa mjo rejete swala sina hirenga haukabu hafanya ukayende ya jinika shamitsi ndene namnika ninamnika sijojua ninike mraji Mwenyezi Mungu toe condition vile ambe wala miyastatil ala khalqi numero 2 condition ya vile quand on te swale kubaliwa ya latif bof déjà ça commence pur bofundi ça commence pur pourquoi et kadekeli no ze condition zo bofundi ngabo wenji bokongo torejete wenza kiyama ngabo bali basi mndu kutsanda hima swali basi bofundi ya latif c'est chaud là, c'est chaud, très chaud. La condition c'est très chaud. Sheka mrungu wanzu ngu Josephine. Sindrongo boko kuna ushinda. Ngojo Josephine. Sheka hamba kututsa uzifanye. Udungwe nafusi yako ne hawa nafusi yafera. C'est pour toi. Sha bofundi c'est chaud là. C'est chaud maskini mwanadamu vani. Et yakuba lukazi ngo katsinyango bofundi nganzo mkurwaji na tapar moi j'aime je tapar moi j'aime voilà me kabofu ah c'est chaud c'est très chaud situation c'est très chaud bofundi na rendele chez les minutes ba mtwanzani dépense ces minutes tumwambia ni mtsina dakika zinjigizona aizo eyabili daibi hamba wala miyastatil ala khalqi yamrunjo kubale swala ya hahe yizungwambo de mrubokawo kajadharau eziumbe za hangu kasina madharau ya udo dharau eziumbe za hangu na tuwanika kauni kwa mali ngo dharau ya utsina eswalaho rejete ngawe na sante ngawe mnono ola ulo imade ulo irewe utsina mindu utsina mihono ngo mdharau bo ya tsona mindu ngo mdharau bo ya lo handicapé yawe swalaho blocage. Pourquoi haukaya unika mindu mili ndi yanika wala mdu mzima ya unika matso uonao ndi ya jela wala utuona ya ufanya normal ndi yafanya wala handicapé ya unika mwana ulo normal ndi yanika wala mwana ulo handicapé alafu ngo teshola ya za handicapé wala yeto za malaba kabata jonda zedaba lam yastatil ala khalqa ude yao la kawleto za mama mazirewe hujifanyoka wewe de wajinika owana wema shati Mungu yabo ila iyaka naabudu yaka nastahini kuje aminu ka Mungu ndio uniko mru Mungu ndio rimtaha wasonze pia no yabo kuja amina abo ila salaho condition numéro 2 toto kutsina rejeter allez salaho dégager pourquoi au kangu huambe ukawende wajinika na Mwenyezi Mungu atie condition hiyo wala miyastatil ala khalqi ya latif Mwenyezi Mungu na risamihi Mwenyezi Mungu ya riafu ba yode numero 2 ngabo wandu wazifanyao ngabo wandu na Mungu swalio maskini mwanadamu tujokenda le hasarabure maskini mrande ya chozara umananya ya mmonetsi hindu na bala mro kujokenda arejest na bala mranda hima juha hima swala dhuhuri maskini wala mrenda hima swali lanswiri mra swali hoto mra ndi ha sheikh wali astaghfirullah eso lazima zamloka bas yo zabari kula ze conditionnel kula zifanya ale rejete la hawla la quwwata illa billah izongizo yakubaluka ngizo na wandu wazifanya ngujotapa na bongo swali wenji ngo swali na ngo zifanya wallahi ngo parsa ndo swali yo hata wandu mawali hata mafundi wa dini wazifanya wallahi lazima iyo hata mafundi wa dini maimamu wa swali zao homisirini ngozifanya yo tar swala jukada zarajetewa na bata mrunge imamu nguswalizo na balangena madharau hamandobi na tijindobi na ndobi gena madharau hamabala tijindobi au tijindobi amabala yende ya jinika yo wallahi lazim ngoswaliwa c'est vrai shahar mudhara wa nanyao na har mudhara wa nadam na har muona wandu ka wotsindu sha numero 1 iyo hata mafundi wa dini nsufumbo watu mafundi jamba bofu amwambo hata mafundi wa dini hata maimamu wa swali zao hata wandu wa wadhinio wandu wa wadhinu msirini na mashekhi na harimu udhara wandu wona mabala mruka tsindu wotsudanzo mwambie mba problem yaka homwelezo kabano mndu mangu atsina problem yeudhara yewona mabala watsindu ranzi wotsudanzo mweleze mbato ngokabano mwana tsijaza yewona matsindu yewona marohabo yani uona mawe kuti wati mrojo mwambie ndrongo
Yehuna mawati mndu wastahiki wende wamlilie problem. Yehuna mawati mndu wastahiki umwambie mashaka. Yani yehuna mawenga wensini, yehuna mawati, wallah lazim. Yehuna mawati, yehudharau. Yehudharau, yehuna tsishindu na mazarau na ntina wona mawati ndu kakuja. La hawla wala quwwata illa billahi lazim. Yani awekati fungwe mafundi bongo jo watu mafundi. Ikatenda tatibu mafundi ya bongo jo hata owatio mafundi. Madharau ho mijini wala ye notable adharau tsi notable. Wala fanya mashuhula adharau ya tufanya mashuhula. Wala wa nyumba wala adharau ya tuwa nyumba. Wala zawana normali hadharau ya ulo nazirewe na mahandikape. Wala zawana wajisau mametisi hadharau wala wasatena. Nyika mnajua zawana madame. Sasa urende. Nahe mametisi wana hajisau. Nyika mnajua za makrubush na makotubush. Even wewe nde wajinika. Wallahi c'est vrai. Yani ya zawana wema ngudharau ya zawana warungwa risa wondochi. Ariye haza wema na mametisi ngwa wondini ngudharau wondochi. Kujastahiki kwa tsamanda yae kwa tse kote yae no. Aye ulona mbeza makartasi mema ngudharau ye ulona babititi. Ye ulona nationalite ngudharau ye ulona séjour ya 10 ans. Ye ulona séjour ya 10 ans ngudharau ulona séjour ya ena ngumono ka wala ti place. Ye ulona séjour ya ena ngudharau ye ulona récépissé ya 6 mois. Ye ulona récépissé ya 6 mois ngudharau ye ulona récépissé ya 3 mois. Ye ulona récépissé ya 3 mois ngudharau wala utsina hata. E ya sawa sulifaranta utsina hata ngudharau ye ulo komori ya tuhundu msafara ya henda au ya lohari mwantin raja tushinda hunda zenzia ya henda. C'est ça. Bala mrungu swali. Mwenyezi Mungu ambaye wala miyastatil ala khalqi. Ikangwa nzo nikubale swala ha. Mtsutaha udharau yezombe za hangu na waumba. Ikati unikamba rongo utidharau wala natumnika. Utidharau wala natumnika. Hawi, yodi namna rwaliyo. Eya hunda mrumme ngudharau ya utina mrumme. Hawi, c'est vrai ça. Eya hunda mrumme ngudharau wala utina. We kuna parololo ngumdharau etinyendu. Bana hundu mrumme. Eya zaya ngudharau ya tuzaya. Amiti zawa kuna uzaya. Ngudharau zaba kuya ujela wazaya de ajela mri ya tuzaya. Eya zaya ngudharau ya tuzaya. Eya lolo ngudharau ya tulolo. La hawla wala quwwata illa billah. C'est quoi ça? Bofu na rendelo harimo zila condition. Wallahi darasa yinu c'est très important de la vie là. Zabarindi. Ili wallahi namshukuru Mwenyezi Mungu batukufu. Haina mramba alhamdulillah. Zabarindi. Au kama Mwenyezi Mungu mwanzani. Bofu. Wallahi nashukuru Mwenyezi Mungu ranza. C'est vrai, namwambia alhamdulillah. Mwenyezi Mungu mwanzani bwazazi bwatukufu bwa baba. Pourquoi? Da Mwenyezi Mungu yabe hamri amwambia wonize ndongo ili mrado weza change. Mrado weza jana istighfar, mrado weza taisama. Angalia kama mrukatu ndongo Yesu. Ngala hadisa made mrukatu ju. Mrukutu swala. Ngutsorenga ukabala kama mrasomwe Fatiha bala basi isolese kubali. C'est vrai, c'est pas vrai, mais c'est quoi limrata par moi je mnabii kulinda. Angalia sisi mrajo ka swala basi kama swala. Mrajo kaze nguzo za swala mrufunga. Mrasome Fatiha, angalia mria sorukuni, mrambeze subhana, mrajuhe, mrasujudi, ikamraja na zenguzo za swala, mrugujo kaze nguzo mratekeza we swala kubali. Mrukaja ka ujongo jezi tena. Ukasheba ngabona conditions za sasa inazavumula mu hadisi al-Qudsi ukange kubali kubali. Angalia hiyo ndio angalia. Mruhende nswa kiyama, mrenda mbele ukasafine. Sati swali, shawaka anja kuzijua. Maskini. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ngali Mwenyezi Mungu kangonzo mundu yatsobesha mundu ajahwambia rawe jafu. Zabarindi bokwa baseka hujua hushanje mungu jo usamihe zabira. Au kakuja kujua ba haushanje. Shakina ukirantswa kiyama wambe nja kujua, kina kiri. Nganzo dunia ni wambie mungu kanja kujua bahati shanje. Bahe mungu jo usamihi yakubali wandise nuvu. Sheka hufu kana ukiri. Yo intswa kiyama kina ukiri. Si yomlo ka c'est trop tard. Intswa kiyama yo c'est trop tard. Yokina ukirantswa kiyama ndo ambe okabanu njaka ujua no takajuaje ijo kahuzisa kujua ijo kahuzisa kujua yo kuja kujua hiyo shayo mruzisa duniani shentswa kiyama yoketina ukarinja kujua no c'est fini yo ibiri hizo nganzo mwanadamu wallahi shukuru Mwenyezi Mungu ukamdadza ngo swali mwanamshwango ngo swali shababi ngo swali mrumme ngo swali mutongo swali Mwenyezi Mungu haja haupulia mwananyo haupulia mwana mao haupulia mwana hao haupulia bani hao au haupulia mtumbole rahana wao ajahueleze ntongo mauridesini vafu lazima ushukuru Mungu alhamdulillah maana ntongo zizo zako zijua
beni si swali tu nisiona valeti somofati ya fete nisiona tsujudu fete nisiona tayato nisijua fete bita kujua tungo mauride zizo beni siona hiyo madhambi tu mtu azarau mtu nisiona tu nsidharau watu nisiona ilo dhambi tu besi sijua kaitwa nizililia swala yangu siku ya kiyama sijua na kuona tu watu waka unambia tungo tu na kuziamini beti sirenga zile za Mungu example beti si yani kweli ni si swali beti sirenga zile za Mungu 100% wakati mwanadamu kusizirenga kusizirenga zile za Mungu 100% kusizirenga be usirenga zile za wanadamu kusikonfie fafu kwa kujua tungo mauride zizo wakofikirika iyo foti erreur no yeti foti ito uzililia swala yako itukubaliwa maana kusimkonfie Mwenyezi Mungu 100% lazima mkonfie 100% Mwenyezi Mungu atojua unike Mwenyezi Mungu ana nguvu unike Mwenyezi Mungu anaenda tungo hizo lazima sonti pia rambe alhamdulillah rishukurie Mwenyezi Mungu hakika lazima rishukure Mungu au kama Mwenyezi Mungu kangwanzo ye mrumo hake ngwanzo ishombe shahe ye humbesha ya mru hamwesheleziza izo mtume hazamba sonti pia ngarjuao iliri njo harimwa parti numero 3 renjorme condition ya raru mtume hamba man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din haina mru Mwenyezi Mungu amwanziza ntongo nzuri ye humjulize dini ili yajo ushanje zila mbovu yafanyeze njema haina mru Mungu ya mwanzao tundoka hamnika mapesa no mapesa yote alama kama Mungu hanzo aringa wena mapesa Mungu uvenza mana mapesa yote alama aringo na mapesa Mungu hanzo Mungu yote alama aringa wena magarno ya alama ndika Mungu hahujulize za Mungu uneza mtume ujue zinu njema zinu mbi ushanje dini mna hiyo man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din Mungu yote mjulize za dini ili yajue risala wa gharimwa et partie numéro 2 et condition numéro 2 wala yastatil ala khalqi ye mndu wanzo Mwenyezi Mungu amba anzoni mkubalie swala ya hake de mndu ikawe kondiso ya bili kati mjewiri katudharau ye ziumbe za hangu yani yatizarau ziumbe za hangu kati mninka yatizarau utina yenge na santenge mnono yatizarau ulumwade hamono daba hazawa na wema wanyongoha yatizarau yazama handikape hahundu mrumme yatizarau utina mrumme hazaya yatizarau yatuzaya haina mbarongo njohu mnikame Mwenyezi Mungu yatizarau ye ziumbe wala natuwanika kondiso ya raru na rendele na kondiso ya raru arendele ولم يبت مصرا على معصيته كونديسيون troisième condition naranzia condition ولم يبت مصرا على معصيته nganzawo yatsike mrikawo ngushindano yawonese wangu ukayende ufanyo mbi nganzo ikeshe twana mshindi afanya dhambi shayatsi wone so wanruka ngamjofanya nomone narelewenu kutwa numero 3 wala yabit musirran nganzawe kondisara yatsilale na intikadi na kusuduka ngamjofanya zambi zinu no ni waonese amjofanya zambi zinu no uone no ye madhambi ngufanyo sha roho yimshindi afanya dhambi si wanadamu afanya madhambi be de nafusi yae ibulisa hamshindi be katsula la nazila ndungu ukakusuduka lazima zifanyira mwanzara kamjanza kwanza onesa ukangujonwe mvinyo reka mwanzara kakujanza kwanza onesa ngufanyo zina ra mwanzara kujanza ngufanyo zina ngwanzo ya woneso wangu kayengujo fanya bumwana kutawa zina yatinjema zina kutsobala wanashe wanrojo da kwani hunofanya zina yatinjema dahibala kana kenda bwandaye yafanye zina shangu jone so wenyele da huka ngujo fanya numone yengu fanyo ya monese shabala bo yafanye zino kwa kanenda bwandaye example mwana insi haki hobala wanashe udojoda kwani huni mmoja mwefanya zina rimweleda holinu valakana hujuhelewa ukabala ambilo mbanrongo yabo ya bwandaye masala ne zina zaka zila kuyafanya dhambi lo dhambi ya bwandaye ajifiti adzame be musura ngujonesa hamvuka ngufanyo no yamonese kujamba mjobali mwana mshenji niwonezo mtoka ufanyo da kwani ya latif amjobali mwana mshenji da kwani ngamjona
ujumbalaji bala mzaza hambe dawe ibano kufata amjomba ejorongo wangu jone ye ya mtofukoni yende ya swali Mwenyezi Mungu amba basi mndu we swala amwizio sabarindi ukabe kafanya madhambi kajakana haja ukayabwandayo ukeroho yimshindi ndo shaka nzawone so wandu ngufanya katsura mndu akahone swala mukaye katsura mndu katsina mndu mndu katsina hata mndu ya mndu ngujufanya izo nza la hawla wala quwwata illa billah eizo tsena ngizo bofundia nyide mjoka ngizo kazitsa wangu waongo malaho no kawatsi bokawo ikangwa fanyawo madhambi shawo wani woutiya yeyenia watienti kadi ukangwa fanyawo ejukahuzia ngujuzia ujufanya le bange abalojoda kwani nguli hantu bale balabo ya huzao le bange kajabwanda ya ne mazambi ya heala shangu jone so dawle no bange amjo lifanyo bangalo don ya bukujabwanda ya ne le drogula hoilo no ujuli balacha tena ngujambia ndoda honi tsilitabala mtu nalikomea woni ewa abo huzao bange ulona mazambi si shetwani ya unjia hwetwana sinafusi ya ushangorditse na musura na nyotia lebe ngongoni so ndukango fanyo ngoni so ndukango fanyo alafu bala rdenda swali la nsuri bala astaghfirullah Yesu Mungu amba rejeyo sabarindi kuja kufanya madhambi ya ukashetwa na ushindi kuja kufanya madhambi ya ukainafusi ushi wewe ukaufanya uonese wangu ukangofanya kutina mndu mndiao ukufanya uonese wangu ukakutina mndu mndiao duniani bana kutina mtu mndiao usofanya tu kondisio kaitinya ngutsen subhanallah nganza umria tadhari nekeshe twana hushindi huasu so tsipiasi wanadamu nekena fusi hushindi hufanya dhambi shahoka utia asma yahoneso wandu ukangofanyora wandu wanzara kwa janza yotor wala miyubit musirran ala masiyati yende numero 3 narinjie oharimwa numero 4 yabongarinjiao oharimwa numero 4 condition numero 4 ani musoni question wandu ngwawo kwa wati wandu wakufanya zindrongo waoneso wandu kangufanya na bala zilambi ala madhambi yengu jokala madhambi shangufanyo yaoneso wandu ngufanyo yaonese wandu ngwawo kwa wati ikangwawo ngojota par mweje bufungwawo tape yabo ngeni njaro mwe numero 4 ikakuja wahiwa partage uweze upartage haraka bumkana baraka esheleba za minuti ngazenda uribakisha na dakika nchashi reste un peu de minutes za dakika zibaki nchashi rambo kana kartwanza redepense za dakika kabati wakati odo wasuli holera mbili nono kabati za minuti reste un peu uribakisha dakika nchashi reste un peu de minutes na rendele haunjo harimwe numero 4 timuze sa question wanrongo wao au kwa wati donne-moi la réponse mais au partage mkana baraka wallahi tujojibu wekahini mahala mpartage harimwaze page za shimawore za shinzuwa harimwaze page mpartage zibarindi wanadamu kwa tujua kwa tura mboza barzini wandu wijungwa juwana anam wallahi c'est vrai wenjungwa swaliyo shokwa tujua kama ngabo condition ngwa swaliyo basi watu wafika kama mra swali bala mrasa somwa tahiyatu bara salamu alaykum mtu kama basi basi ngo zikiri mkachujua wallahi na partage une darasa très intéressante de la vie là c'est très intéressant de nous. C'est darasa très important. Ilimru ya sauver, mrabeze ya jua ba hamrajo changer. Ilimru jo kubaliwa ze swala, mratu zoba kekeliyo hatenso kama mreda unduse trop tard. Aizo numero 4. Yo numero 4 nda hivi, Mwenyezi Mungu ngolezara mwila hadisi. Ambaye ni numero 4. Waqata'a naharahu fi dhikri. Ya salam. Waqata'a naharahu fi dhikri. وقطع نهاره في ذكر ye condition yane 4e condition okangizo wait 4e condition wakati kartimize condition ni wambie yendrongo Mungu yako unika mndu yako ujua kazi la swala zandiso kubaliwa ya hadithi nzima mtumika hadisi ukatongoro joka ila swala ndisa ukubaliwa hamba numero 4 waqata'a naharahu fi dhikr yemndu njoka humkubalie swala umtsana dumtsana depuis le fajr jusqu'à le maghrib yokaikiri le jua litswe hate maharibi yaje rahaye janivumbua ya jana uradi wa ndongo yanivumbua Mwenyezi Mungu
condition yani rangu 7h hata bo magharibi le jua lilawa kuja vumbua Mwenyezi Mungu yabo c'est très dangereux la soleil je au kabo hudiwaza Mungu ngomweshelo wakati wake swala basi sho wakati pia humdiwaza hufanyama Mungu ye uvumbulwa shando ndani mwe swala valo hazini haho ufanyama bala Mungu katihula wala iyaka naabudu ngamuhambudio Mwenyezi Mungu wala huifanya ukando swala ni basi sho hazini wala hula kabati ufanyama hula kabati iyaka naabudu wa iyaka nasta'in wala ho bisini hufanya makabati iyaka naabudu wa iyaka nasta'in wala ho gawo hufanya makabati iyaka naabudu wa iyaka nasta'in nganzao ikale jua lilawa uhonda magharibi yitsitimu rahawe jaundeka kuvumbua Mwenyezi Mungu rahawe javumbua Mwenyezi Mungu wende ujue namna utoka kumvumbua koma wende ujue ikando bisini subhanallah alhamdulillah wende ujue ikala hawla wala quwwata illa billah Mungu vumbua Mungu haina mrogo ikamba subhanallah vumbua Mungu wende ujue makalima utoka kuvumbua Mungu shekara nzibo tasata magharibi kutsina bahana kuvumbua Mwenyezi Mungu ito ndo swala ni basi Mwenyezi Mungu aba wewe ngotofanya ngojihadayo ka iyaka naabudu ngamuhambudio shando swala ni basi shahari mwe ngawe hazini kudaporesha la Mungu honziani kudaporesha la Mungu yo le numero 4 waqata'ana hadrahu fi dhikr kanzo umtsana uvumbwe Mwenyezi Mungu ngeswala ho jokubaliwa awi wende ujue ho bisi ni bo wakante bisi wendao wende ujue subhanallah alhamdulillah wende ujue hina duwo tukahamba au subhanallah bihamdi subhana au usalie mtume Allahumma salli ala Muhammad sababu ngofumbwa Mungu ikausalia mtume bofumbwa Mungu hamba Allahumma ibu Mwenyezi Mungu Allahumma salli ala Muhammad usalie wende ujue kagojo kamba subhanallah bihamdi subhana la hawla wala quwwata illa billah au la ilaha illa Allah wa la sharika lahu lahu haina kalima wende ujue umuhimu umtsana utsivire watsina kofumbwa Mwenyezi Mungu imando bisini imando harimwetra imando hazini imando harimwale bunjilio imando salini imando mahalauli izo iyo ndio numero 4 waqata'a naharahu fi dhikri imitsana utsidiwaze uvumbua Mwenyezi Mungu ututorenga ukampa kamdo swala ni basi no numero 4 narendele numero 5 sha naruzi sanele swala ilotena ewandrungwa uko wati wallahi mingamjamba ngabo yeti wandu ndasiwa si wasi ngona tsorauni ya riafu rangule wori irido mvumbua ritifumbua ndondo ajisha ndasiwa si natamba sisi reswali sisi wasi yede ngezire hundrao sisi c'est vrai mndungu tsoha fili hane hazi hata mrata wallahi lazim mrata bedra kwa mbeze kweli namtapara mweje mwambeze kweli c'est vrai c'est pas vrai dasiwa sisi dasiwa sisi wallahi narabeze kweli dasiwa yani zenrongo wizo mtu tsoha fili hane mbahazi nendini ngojo mrata mradi wazadiwa zo karndongo za uradi mrata fili habala mrara ngemba telefoni wo fijo bota aya no vanotira tara mundu azine fijo mrado azine fijo mrabeza regebeza ndi mrahimi ngutsorwa toto na fijo bala mradi waza hata ngomtsana mrafili ko kazini na ubeya na uhosa na urenda ajena zile mradusa mrafonje mradi waza hata yani abo bese ho mreshelia ndo wakati mrajanzwa swali wakati mrajanzwa beza swali abeze mrajoda honi fatigue mrafatigue ha mrohareneje mrajaba balado wakati mranzwa ishele ndongo zake mranzwa swali onuranja swali ranzi wanadzibotas wala lazim safila wakati mrajoda honi mramba wanandzibotas nje swali nsoka hula tsirumwana hata tsirumwana na urumwa hula hata wanaba baibeza unile kezembe ndio balataranja lamba hindu balatemba hindu kujala njala temba hindu balaranziwa subu hata wa magharibi hata kuja vumba Mwenyezi Mungu c'est vrai là wallahi izonga zirunda wadada mwenji subhanallah Mwenyezi Mungu na rauni ya rehifadhi astaghfirullah narinjie numero 5 chez les reines de wakati ngomshashi il reste un peu de minutes bakishana 4 minutes et des abaki il reste 4 minutes des abaki numéro 5 chez les reines de bazada kikengo nchashi il reste 4 minutes ngamwangalo banu ngasina se minutes mashallah ngamwangalia ntsonza zibire ngono tsainu deja ngasina 21h25 21h25 yabo yozo kati à 5 minutes des abaki 4 à 5 minutes ngamwangalia numéro 5 ye 5 nda hivyo harimo la condition ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة يا لطيف
wa rahima almiskina wa ibn sabila wal armala. Condition numero 5. Mwenyezi Mungu alezo ye mndu njoka ukubale swala ya hahe. Condition numero 5 nga mwanzo yake na irumbi ya vwerehe ya dosikinia ye mamasikini ne mndu lo harima msafara yenda honziani ze mali zahi sauti na mbandongo ya kwenseha wa mparisa honziani hulato na mbandongo na ungodo shinda umsaidie umsikinie. Wal armala ya dosikinia mwanamshe utina mrumme na yekatina mbendu ya hula mndu ya msikinie ya msaidie kahamono. Condition numero 5 mtu njo kubale swala mgude wa rahima almiskina de mndu josikini ya amvere mndu masikini ya do wasikinia ngena haonola ya msikina mbemba hindu shati mdharau hamono tsihindu na balanga wena kubala shahula la mikate hubiri wona mndu masikini katina tambe mndu ya hula na wenka wenda regeba mkate umnike uchambile umnike mapesa na ficho tushambaba tumbembe mkate msikinie ngojua ke jirani nge maskini katina bendwa hula na wenga wene konjelatere jai kalmara tsorenga bandi ndi umnike ekahara hizo za tsonesa umsikinie roho wao ido sikinia wala watsona roho wao ido vorea na maskini gabondo bokozero koza hao jane okusikina mundu nabo uswali na harimwa ukuu savadiri kwa ukuu harimwa ubakhili va watu waswalio beroho zao shuma bwe na vuo uswali shaho sikini ya mwanadamu utabiho wa mbemba hindu wallahi ngojore manyendo ure menyendo zero zao jamais pas de la peine uko sikida mndu utabiho jamais na bongo swali ngoju mwana mrenda hima swali hata sujudi subhana rabbiyal ala wa bihamdihi subhan shero wahai ukasikinie mwana nya utabiho yasikinie mndu utabiho jamais katina na balamba nguswali c'est vrai kwela unrabo na mwambeze kweli kwela unrabo na mweze kweli kakoli kujuta problem zambi kwela unrabo yidi numero 5 ngwao malahoni hata wanawashi waswalio ngojona guswali shiro hai yakasikini ya mndu utabiho mzee wallahi lazim ngojwenda wamlilie problem ngawe harima tabu ngawari mastuyasyo kutina hata mbahindu ngujuo ngenda mnamwana mtiti uhamo ya ulilie tabu na bala yamba nguswali Allahu akbar wando wamwimilie bumwanzani abu mwana ngoni mnamwana woyibana ledziwa nsina ngabo jawo ngoni wono litsimndulo namba hazi ngono banata ledziwe mwana wengono namnalila tsikanza unisede yabona kulembadziwa basina mnajo hutret nguju utsubuhana jamais rohohe bwe kasikinya mndu kavureka mwana damu ta kana uvurehe mndu wola wala vurehe mwana wola na bala siswali na bala Mwenyezi Mungu amba basi mndu wonti na ukubali swala ya wakati na irumbi yoroni safrela kujambila utorengaze mali za humbe tumsikinia uonese ubinadamu salago urenge mali za humbe tumwenesa ubinadamu umsikine Mwenyezi Mungu amba warahima utumsikinia umbwerehe umsikinie bunkana bara tumsikinia umbwerehe umsikinia tosikinie roho yonese kabano we mwanadamu madami banu Mungu ajojo ya mnike banu ya hunika ajojo mnike hado jomhenze place ya ho wewe uke place ha Mungu aufanya zizo asojua mfanyie wewe uke place ya so msikinia umone so binadamu ukaa mashallah we mwana jeje tisina markebe vadziwa vani ntsorenga mwana mpavi shati ndo kaukutsina mbayirumbi naye wendine no aizo yonde numero 5 timuzisani ekawa ndo utsina ngwa kwa wati wandu waswalio shawo kwa sikini ya mwanadamu wo kwa sikini ya mba mndu ukawima sikinini msikinie wo yimndu tina mrumme ngutabi hunge na wanaziwa na tsawa kana usikini ya ule ana wanaziwa na katina maisha tukamvure ukaunuka sina maisha tukasimvure subhanallah
aizo iyonde condition numero 5 narendele bu watukufu naam hamba wa rahima almiskina wa bina sabila wa armala mtu ujo sikinia ima maskini mratu msikinia woneso binadamu wa hako kawe mwanadamu kutina chautu woneso binadamu wal bina sabila mtu yalo hari mwa voyage mparisa honziani utina mbarongo hende honziani ha blokeha masalani eurende basi yemba tumwoneso binadamu wa hako maskini alafu joko fanya basi tijabanu ize ndogoto basi yerenge telefoni no uparo hanyu umwoneso binadamu ile swala ko kubaliwa yukiri hamada singurjonda mu msafara mrende ha blokeha honziani mrapar samwana nyakatina haje na mtu hala wa mrobola gara henza wala lazima mrende bala ye portefeuille tao au mrende bala ye billet tao au mrende bala mapesa hajatosha mrunge bala ha bloquer honziani mwana nyu Islam Paris mramo mbyo kamwana abantu tijabano nsuje tsanzo hatuni wa parendini humlawa atakuta kuja msikinia utorenda baba la wewe ana maula binadamu umwana ma ile nyama tahoto msikini ka besho kuna kama pesa amla rahima tumsikinia bumwana urende tumusikini umone se urende mkadabaraka wahimiwa bola gara wahimiwa urende abantu base msafara ujo zile ntsina bandoko yemkoba tijijano itawa ala foda honi ntsina telefoni itawa ntsina bandoko no putanka tipa wele numero uhanyo niki numero mtata honi paroda honi ujira utumsikini ya urenge ba telefoni umone so binadamu paralo mwanam renga urongo deni mwana nyobano baye mwana bantsijaba ntati bloquer habala garantu jomba ndoko baswana damu wenji waswalio shakwatina ubinadamu kwatusikini watu wala lazima ngutuparisa mtu mkomore ndai wala gara katujwa bala ngone ndahubi katujwa mahala bala tawa wa komorongo mbiro bala atatoka tinajina na bala mrungu swali wa mbira bala wala ndo swali atasijidangi onkunkunku wa mbira bala wala gara wa mhansi wa mkansi wa mune akansi wala gara bala ya hiba bala ya tsona bano ndao wala wa komori waswaliyo wala mrungu swali nsanu na masjida mahuna ibada na fijo na swala nsanu wala takatumsikidia bala one bania hemi bala katu honziani ibn sabil mronde msafara bloke katujwe kwenda bala mrungu ono nziro homa mbyoka nzoni hone sebis hate bis otomone soka mrurenge bisini bala ngono nziro otomone soka nzo abongo nzonela kwa bantu tawa manzone de mrafula ngutsona nziro homugide atemba bisa msikini ukanzonzo ambadahu anzonzonzo basi mrurenge bisi ino urenge jawo hanyu kutoshela numero ya renge sabutsu wotimparisa bola garabano tsikanza basi yonde juko tongeze swala ko kubaliwa yonde juko tongeze swala ko kubaliwa kawa usikino wanadamu usikini mndu uvorehe mndu ladisa urenge uti ni mwana ayurendene uparo hawo assalamu alaikum sabu tsoya jatre ni banu katujo mahala hala radara yabo tso ngani mtwarme bisi yodo binadamu ifumbula warahima ani mtwarme bisi banu ukende ndini rumbinisho yabo ni mtwarme bisi kompie banu abona mumlinde bola gara yabo tsimtari mwaye ndini numero fulani yapashia bayodo binadamu ifumbula do binadamu basi kutuna mrungu swaliyo ibada na swala basi binadamu kauti hata katusikina tamra takatuvure mtu bala haranti mru bola garango ngalo mru cinema atawdo mwambio kabanu tikanza mlawe nini mruneza subhanallah bofuna bezere ndele shele baza minutes zibaki 2 minutes il reste 2 minutes wakati usauhisa 2 minutes ndizabaki yonde numero 5 aya numero 6 narinjia wo harimwa numero 6 ye numero 6 ndayivi bo watukufu numero 6 ikanganya yabo ngoto tapara mweje emu ili ni unike numero 6 basi ça revumbua numero 5 il s'artimise maintenant numero 5 c'est fini là ça revumbua 5 choses abasanga njo harimo numero 6 nasinga sina 8 choses basi ili ni ngwambie zendongo mungu akunika mungu zote ndongo zenje 3-4 choses vite fait 2 minutes yabo basanga njia wo harimo numero 6 bismillah sha owandu wangu wao kwa wati swalati muzisani ngomjo nambia basi owandu wa swalio shawo kwa Nairobi wako sikina mwanadamu ulo harimo msafara wamparsanziani otumla wako kana haja naye tsiusikina mru maskini tsiusikina mru ya mwananziani au mru ya trene ulo harimo ndi hoto msikini yawo mbyo kabano nzoni hokezenzia ngwawo kwa wati na bala mrungu swali aizo yonde kondiso ya tsana mru yake ne rumbi yasikinie mru shatudo kamera parsa mru bola garabala katsina haja naye bala wala abala mru trene bala hoto mugidemba nzia mru atumsaidia monese bisa mru atomonesa kwa mru tabiho kwatsina aizo ya mru hamadu yonde kondiso ya tsano abasanga rjawa numero 6 na ngarjo harimo numero 6 harimo zila kondiso zikotsongeza mru kakubaliwa yeswala ya haya sarvumbuwaze zentsa ikakutsinizo ya mru swali ngole arajezi wazo arizamba yu hadithi al-Qudsi mgungu hurongozo ikamwanza kubaliwa bismillah mnazifanya ngoto shinda kututsaha yu anfira haya sasa vumbaze nsana ngaro harimo numero 6 wa rahimal musaba numero 6 ya latif wa rahimal musaba ya condition numero 6 mwisungu da hadithi al-Qudsi
hamba ye condition numero 6 ni joka ukubali ya mndu ye swala ya swali numero 6 hamba indini wa rahimal musaba nde kangu sikinio ye mwanadamu hamanda ye ujohundwa nikafa haoneso binadamu ya jokaba la Mungu hajojwa ya mnike ye yele kafa noka jamnika ya tsombore he mwananya ya hundwa nikafa sheka uislamu wa hundwa nikafa kaja sikiti he rohahe ya wavureha na Mwenyezi Mungu ambaye swala yimtina kahikubali mtujue ranti haukabwe hatofanya maende ya jinika hamabala le kafalila ulande ya jinika shaka jarega kwa wala Mungu de unikwe zumbe za hea wala uzi de condition numero 6 wa rahimal musaba ganzungu ya sikinie ejo hundwa ni problem umsikinie umbere kutina za humfanya tumsikinie kutina mapesa humnika tumsikinie kutina mali ya humnika tumsikinie Mungu onero wao kahusikitia kuna sikiti utovore example mwana nyowe nyumba nje mro amanda zile za context example kutina mapesa humnika ekanga wena msaidi mapesa kutina so sikiti haumvore huishoke mwalani ho hadungwa emrume hamransi maskini irowa wetabi maskini wana wala jokobakie na maskini zetabu hizo maskini utumsikini hero si unafiki si usikini ya unafiki maskini na balero kwa ngudamba ya tirajei mananga wa usikini ya wanrabo wa rahima do usikini ya kweli roho bamungu juwe roho utujo msikini za nrabo hanyo humsikini maskini asude maskini tume hamransi vale no wana wale maskini na balero kwa ngudamba mkuda jela tirajei wajela no de kahumsikini ya zako ile roho wao itabia haina mria hundwa nindi iroho yohumboreha yumsikini desho kutina mapeso mnikashero roho yimsikini maskini mwanamsho Mwenyezi Mungu namnikeza khairi ajelie Mungu msitiri afulani nyumba inja mro maskini abonsona mbendu namnika maskini Mwenyezi Mungu namnikeja iroho itabi hesiketi mananga bondo bokongwa swalio shawo kwa sikina mwanadamu ya hundwa nikafa jamais contraire wa ujibiwa roto wodokuwa zizintsuli ile kafalenjezi ani wala lazima bondo bokongwa swalio shawo kwa voreha mwanadamu wokwa sikinya mdabongo swali kujuna mrungu swala nsanu sijida ngiyo iswala imani nguswali sham husikinia mwana nyahundwa ni problem ni kafa no jamais yasikina mndondwa ni mbi jamais na balamba nguswali bahe swala heyo bamenyezo ngaba nsinahirenga yo ntwita ngamwanzo mndu njoka hunkubale swala yasikinie avwerehe ejo hundwa nikafa mtu atopora ni problem mwanani ho wone situation ngenziro ahundwa ni problem uzinje umvwerehe umtie courage mwanama ba inshallah ngazjula umsikini umweneze baroko courage ba inshallah ngojo parsa mndu inshallah courage be mndu mengu joreje umtu mbore hababe courage be inshallah nyumba ya haba yongojo hundendwa jule kele mashallah courage be mbeza makartasi za ho hizo mbeza mapapie hizo kazjarenda je inshallah ngojo ya hundra utsikadara courage be inshallah huwa wadewa yani ya hundwa nimbi utumsikinia umsikini umwoneso binadamu shatsi ukango swali na balero wako nkutsu ero wako ketuvore hamtu shango swali ndo swala yongo ndo arejezi wapi kana bara yende numero 6 aizo ngarinje harimwa numero 7 baza dakika ngazando za hisa ili njo utimize hadisi ni rjo resume ngama nzo nambi hadisi retimizi rjo ziaba hartowe fatiha bwa tukufu na aizo au kale orandi sana kabula retimizi na kabula ngaranzo rwandi sana kabula resarenge decision redwandi sa 20h20 au plus tard 20h30 riziye 21h30 et karenje zambabi yabo za heke na wasuli 22h riziye kartwanze ndi wasuli 22h garanzo ava 22h et darasa hise riziye kawaida resarenge decision ranguleo eshele mrat joshanga yarandi sana kabula atamaudu ndekeliyo inshallah na narendele numero 7 ye numero 7 nda hivi ilinjo humnikani izo Mungu yambaye unika mtu ilinjo hunikaze rongobo ka Mwenyezi Mungu jo hunikazo ujuoke swala hungekubaliwa abonzuni wasulia resultat ye resultat nda injo ka ujuoka bane swala ngekubaliwa bufundi amjoka hunika base hadithi ngeleza we resultat shanga mtimizize 2 abaki amtimizize 2 wakatoni unike resultat mwe hadisi haya numero indin tsayinwa haya ngarja numero 7
Bismillah. Bezauti numéro 7. Ye numéro 7 ndaivi. Tsaini banu e numéro 7 mukana baraka amanzo mrabeze e numéro 7 na. Hamba numéro 7. ويطعم الجائع ويؤوي الغريب. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يطعم الجائع ينمرين حمد ويطعم الجائع ويكسو الغريب. numéro 7 numéro 7 numéro 7. Mwenyezi Mungu amba emrunjo kubale swala hae de mrubokao yeona mwana nya ulona nzaya kati na mbendo ya hula hamwemilia yeho mninka ikangena yekamrejeza marufu yo forsa tena yo afira kangwanzo kubaliwa iswala kutwanza kubaliwa wadi ujo. Mwenyezi Mungu amba wayutayimul jai'a wayutayimul jai'a wayaksul ari de joli samwana nya ulona nzamba hindu ya mwimilia ukangena nzaya yasaidie mwana nya utsina mbango ya vai ya mbemba ngo ya vai ekangena yodi numero 7. Mwana nyo hujwa katina mbango ya vaya ngawena umsaidie mbango ya vai. Uno mwana nyo Islamu tsimbaba mzima mtoto mtsibomba no mwana nyo Islamu emrola wono ngena nzaya ngiharuma hali mwana banonjela bayindra nzibo tasibana na wenga wena possibility bofu mintwanza dimnike mapesa tujenda hano mvinyo njamba unika pesa bofu walando lopareni njamba unika mruma pesa monsi homru kanso parnado mea ila haram uislamu haraza ila haramu monso wala mruka juwa nika zaka ikechikiri unika mruka kanso parnado mea zaka yokekiri ikajuni kwa zaka woni kwa swadaka kango mbomba hindo swadaka kama sitabu jombe swadaka usimva swadaka kama sitabu iyongo johundra sawabu ngo johundra ajiri kama sitabu kubeti problem ngojo mnika za sawabu ngojo mnika swadaka shazaka no au kamtume haraza homru kanso parania domea ila haram haina mrudi ngo kansinziani yemea yemtswakia mangujo huja kanauka na nyama harmo usu ngujo kana zibabas nibatu tumeni hamba haina mtu akansinziani asimeya watu wakansinziani vale pareni wasimea nive nike dero nikeja siku ya kiyama wastoja mbele ya Mungu kwa tsina nyama harmo usu zao katoka na tanyama maana tini maana wasikanzi vale wasirawa mahari ya ujipata aibu harimwa ya dunia ikamunga na problem mruo na mndu sekre hamwambia msaidie ndio Uislamu kangawe na problem mrenda unomanyanya bavuni hampara bumwana tikazano habindrongo na mina problem ba tikanzo msaidie diero yabo vero sekre shaho kanti honzi ana publika ni mrabirao nike ila haramu Uislamu yabo tina ujwa namba ashi ngorojwa umbemba into kwa problem tojwa namba wewe tojwa umve kwa problem tojwa umve ba into kakanzo yani yende uhundwe madhambi yeye ndio upariswe madhambi wewe kutina dhambi shaye ngundo madhambi yeye akantsima la umeopara ni ngundo madhambi wewe wamba kutina madhambi kwa problem ujwa umve aizo basinga nzao ye condition ya fukare sheleye rajuzia zi habari condition numero 7 ya condition numero 7 ya ukubaliwa ya swala sheleye rajuzia resume habasa une minute rjenda razia ya condition numero 7 Mwenyezi Mungu abendini wayut'imul jai'a wa yaksu al-'ari ganzo mndu swali wanzo ni mkubalie swala ya hahe ekahayi miliwani mrulo na nzaya na enge namba hindu ya mbe ya msikine ya mbe mbahindu. Mwenyezi Mungu ambari mwe Qur'ani wa amma saila fala tanhar ya utahamba hindu yale utimdunge humdharau humwonesa tihindu haukanga wanadamu wokowona mrungu ufo hanzaya amba nibemba mkatabo nle wihambe uka amjoni nkambwa no utile na wala mwanadamu lonanza Allah lazima ngizo wantu wakosubuti mro no mwanadamu Uislamu ngwenanza hata ngena ngwanzo mbendo yale mwana kusada mbendo yambioka Rohaweza undafanyazi banja bauri dechi rohaba dafanyazi amjo wahamba kabaro kamba amtsovaze mbwa wambia kangujovambwa no yatsibe mwanadamu alibaito c'est vrai ondongwa yakubali nguto taparmoje c'est vrai c'est pas vrai kwa ndo mwanadamu kwa mbendo hala mwanadamu lonanza mu miliya mbona minamba do tsorengemba mkata mnike kutambilo mnike mapesa do tsorengemba mkata ila mnike hawya rengemba maile ila ngujo kaprende ya topu base no yatsibe mtu
wallahi zongizo malahoni wandungwa rongosha hule otopu beli natsibe mndu ngurengwa topu beli alatsa no yatsibe mba mndu nabalanga bomlango juba la yalalabala ulfuhanzaya yotsi revu izonga rizuonawo zonga rizuonawo maze batima yotsi lugoza revu nga rizuonawo maze batima mrugo no mrala labo tsibala kuloshari mruba sala labala ngena nzaya hata bala mrugo no nziro ko mndu tsorege mamkatelo rege mamkatelo ule ngono nziru ngurengwa nda topu beli natsibe mwana damu yalamba yilo zisilugoza msa izondo kozakwali nabala mrungu swali nabala mramba nguswali nabala wala mndu swali wala nguswali ngufungo na uswali nabala roho yake nkuhuru nabala mramba nguswali swala ntsanu shero nkuhuru roho yabwe bwe ngujo kapreba liende yala tsopu beli yala tsesha kula shunatsi mwana damu yahala nabala ngono mrala labo mlango juhai balango nomrala labo nzebala ngufuhanzaya yetso dusemba indili bala ngono nziro be rangembe ndiyole ngondo yalatsi ngoba kamjo topupeli nontsiube wondongwa uyamba kamjo ilatsa ndo kabathi mrojo ilesha ulashini la hawla wala quwwata illa billah balam rabba nguswali ngufungo ngutofungo thumu nguswali yeswala ndaibe ayiso yonde numero 6 de numero 7 na numero 8 eshiler jotimize hadithi ertowe fatiha au kabasa ngaridungwanisa na kabula ilirizie na kabula wakati sauti na bismillah ngartimisio numero 8 ya numero 8 nda hivi hamba intini wa yu'wil ghariba numero 8 wa yu'wil ghariba bufu besa utimiza hadithi ujorambia ya alama mrako ujoke swali kubaliwa na mjotimiza di sabah idrasta une minute shay condition numero 8 ni timiz ngeni hambie namna mrako ujua rtoe fatiha hamba wa yu'wil ghariba Yesu Mungu mwelezo hambe mrunju kubale swala ya hai sekondi soti zongizo nani tumambiani mruanzo ni kubale swala hai ya mwando hamba man tawadha li azamati de mru yanyenyeke ya kubalo faume wangu Mwenyezi Mungu ya kubalu kamide ujumnika yati renge mndu karika no poro huna mida kubali mndu ujumnika timwe wala yastatul ala khalqi yati zarau wa nadam ikatimnika tidharau tina ikatimnika tidharau tina timnika sante tidharau lumwade timnika ndugu yatidharau tina hazaya tidharau yatuzai yani yatidharau zombe zangu timwelezanize conditions za riwasule numero 7 abasande witi ye witi hamba wayu'wil ghariba ye mrunjo kubale swala ya hahi de mrujo na mru mjeni utohu mjua mjeni utohu mjua haundwa ni ndrongo ombi au problemu hata wa undwa ni ndrongo umsaidie kwa Uislamu nawe kumji utambie kutumjua umlawe al-ghariba mnduroko ye mjeni nawe kutumjua umonoka kundwani ndongo umsaidie basi Mwenyezi Mungu ila kubali swala umsaidie utambie kama mjo saida shande mo hatu okay hizo ndizo ndoko hamba ronjo ambekele mjo saida shande mo hatu yotimo hao basi kutumsaidie c'est vrai c'est pas vrai Mwenyezi Mungu ngabo wayu'wil ghariba kumgungurijo de jo kapre yasaidie mndu yatsoho mjua changu msaidio hamu shauta bama msaidio mu mjini yeuti mu mjini wala no problem na munla utafira uzbari no Mwenyezi Mungu ngamba wayu'wil ghariba kangawe pare swala kubali usaidie mndu tsoho mjua umrendezema Mwenyezi Mungu basi ngomsaidio umrendezema amfikirizo za ujiri nyinyi ngamisuru kamrendeze mazinji za wandu mtso wajua wallahi lazinga misuru tinanga mjotaje mu yaba misuru kanyurenda nje mazinji wandu mtso wajua alhamdulillah mbabiyo ngamjokanga nyinizo nyurenda nje mazinji wandu mtso wajua ghariba nyuwarenga mwasaidia tanga wako wa berge wala loma lahoni wa yu'wil ghariba ngabanda takore ngamratamruka tumjwendi nimra kubalata jadolo dahoni ngam kumjua ngabondo bokoto par samrata mruka tumjua mram saida mlibabi nabatana mruka tumjua ngabondo wako ushindo ngamju nyu embabi alhamdulillah ngabo wenja rumani nyuzifanya ngola hata wandu mwaheze sikoloni kamtsu wajua no mwasaidia alhamdulillah wandu bokoto famia hanyu no mwasaidia babi ngamzijo ngabo wandu alhamdulillah nyu wandu harumani uzifanya wo usaidia mndu watsoho mjua shatsi wafami wala ndini okwa dorenga amsaidiwe mumjini yotsi mumjini naona amsaidiwe shade moda honi yotsi moda honi
abakutumsaidia no wayuwil gharib do wandu wajoka pre wasaidie wala wandu wako wawajeni nao tena shangwa wasaidie wa Mwenyezi Mungu basi sasa mpaka mufami au mpaka moha pamoja shafanya Mwenyezi Mungu hautimizi ya hadithi yeze kondiso zilibofunde kama rashinda zifanya Mwenyezi Mungu arisamike kakarja zifanye mahayabira ya jelira ngudaba harizifanye heini fotir tufanya Mungu arisami basi wanadamu si ukosea yenga bualama mratu kaujua kazi la ndongode jazi swala zandisa na ya alama ndai Mwenyezi Mungu ngwamba Mwenyezi Mungu ngoleza amba fadhalika alladhi yudhi'u wajhuhu ya salam Mwenyezi Mungu ngolezo yemru amba dhalika nuruhu kanuri shamsi أكلأه بعزتي واستحفظه ملائكتي يا سلام أجعل له في الظلمة نورا يا لطيف وفي الجهالة حلما يا الله ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة حديث تيونجتمو بوف إليزاريش نيزم إليزو يتميزي حديث يا الله ikanganya bona mushebanga ratimizo hadithi rjo uzia basa ratoko uzia basa bismillah ngaranzori zia basa ruto fatia rizi ramba kartwanza 22h de hoje ngaranzori ndandisa 20h20 au 20h et demi rizie ava ya 22h ngaranzori dozia ava ya 22h rizia et 22h tu ngeja abido rizia ah oui abido rizia ava 22h ça renge décision na mwishe vite fait Mwenyezi Mungu ngwalezo fadhalika basi mrujo fanya zendrongo hizo hangenyekea haamineza hangu kamide jumnika shatsi mwanadamu hakubali ukamide umniko katudharauye zumbe za hangu hasikiniema maskini no watabi haona hizo hakana roho njema no wandu na jawa arunia zinoko zidu na mwambia zonane hamba fadhalika basi mru huo Mwenyezi Mungu amba nuruhu kanuri shams ye nuru njoka humninkayo nuru ilo hamandele jua eyo nuru ndai ishianze ficho nuru nitomvayo nuru maurinde dele jua mauri jua lile nitomva nuru mwenje hamandele jua omwenje wo umunishie roho ya hai omwenje wonga ujomunishie roho hamandele jua wa aklauhu bi'izzati ngamjumbirilia nimnike nimtukuze utukufu wangu Mwenyezi Mungu wastahfidhuhu malaikati ngamjwambie malaika wangu wambirilie Yezimbuli wangu imru wonga mjwambie malaika wangu tena wambirilie Mwenyezi Mungu ni mhifadhi utukufu wangu na mie malaika wangu tena ni wanike wadombirilia imru ya Allah ya ikangu swali ngofanyoze nongozeni Mwenyezi Mungu amba ngamjuhuni kutukufu ni hubirilie ni hutie nuru harimwa shefu bashaho ye nuru yotsena Mwenyezi Mungu ngwelezo ambe ndini wa aj'alu lahu fi dhulumati nura legidza yakanilo neshidza ngamjoshitia mwenje ni munishie gidza ndele zila yatsuka ujua ngamjumjuliza yedini amjumsomesa zila yatsuka ujua kazi la haramu ngamjumtoa haramu hizo ni mjulize ya zirenzi zila yatsuka ujua kazo njema ngamjumgidezo ni mwambie ajallahu fi dhulumati nura legidza yakanilo armemeshahe yakamjinga hakamjinga katika utandongo za Mungu Mwenyezi Mungu ngamjumtoa haramu legidza hilo nitsomtoa haramu shidza hiyo nimtie haramu nuru alola mlatsuka ujua mbandongo hakapotea shida hakauswali nai basi Mwenyezi Mungu hamtia andiso swali ndo katika ujua ndongo ja Mwenyezi Mungu amjulizazo hakahangamia Mwenyezi Mungu hamtoa hula katika hanza Mungu mtoa harimu shila shidza yakaya Mungu mtoa harimu la gidza yakaya namna yakaya tside namna liyo Mungu mtoa hula definitive Mungu hamtia hunwaji ya Allah ya salam ya salam ya salam aj'alu lahu fi dhulumati nura Mungu hujailio lila gidza wakaya Mungu haubuwe matso
haubua na bala hukana mna mrwaje hata swala ranzi kuja kahira mbuwe namna hayo Mungu hautoa hausomesayo hata zefoti zile wakofanya Mungu haujulizazo hata zile ani Mungu hutoa namna mrwaje huka est Mungu beha west ngo jihundo hushanje kuja kamndu usoma Qur'ani yo alama ke swala hungekubaliwa Mungu hushanje yo alama ke la swala ndiso kubaliwa yabo swala ndiso kubaliwa namna wakaya Mungu jiona ma nuru avati mndu wa Qur'an abasa inungo sumu Qur'an ava wishilia darasa 20 minutes watu dekoroje haule mewa abasa inungo ishilio inordeta ngono hamabalo wakati ngumshashi ye nuru Mungu huto harimwagiza hutaharimwe nuru ava wishilia Qur'an oda honi 20 minutes ona mzime barire abasa nuhanze Qur'an yenda ava yani wa uswali 1 minute haraka abasa inungo nzo uswali tranquille ava yani we kwanza rongoza utoa sadaka diero we utoa hat problem abasa inungo to hata 5 sayrongo zito hata sayrongo zito hata sayro na 200 zito sadaka na yote ndongo wakahata yote ndongo wakai wemru wakaula lavi na ndini yani Mwenyezi Mungu hutoa harimwa ila giza yo alama ke swala honge kubaliwa ganzomba alhamdulillah alama tena shi hadisi bangatimisi yo alama kaujuono Mungu handiso utoa harimwa ila giza wakaya harimwa shila shiza ngono kashe bofu mamono kati change definitive alhamdulillah we swala honge kubaliwa ekahuono ndiso change shewtona kuti namba changement yabo yo hamba wanda wala wandu wa tsokubaliwe kawono kuti latamba changement bofu minsi natamba rogo ya change abunga nzowulilambe inna lillahi ay zilala mansinawe shekawono handiso change lila giza wakaya Mungu handiso utoa harimwa shila shiza nguhutiyo namna ukabaha wemru wakausoma subhana marambila basango somo 100 fois ukaujana uradi 100 fois bahonje zanga we 200 fois abasa inu kujaka uswala bahawandi soso alitaila beshwanga we na febulu wakati hundi hahuranti ava kujaka mru darasa bahawandi so ishili la dara yabo yala makela swala honge kubaliwa ila swala uswaliyo yala mange kubaliwa kutimru wakawaswada kabahandi soto waswada kawetimru wakoto atadiro basango tomenji wetimru waka ustehimzaza habasa hwandi so shanje ngorongozo mzaza hondo wetimru wakaulaulia mzaza watakuja kana janai abasa kushanje wemruboko we bamzaza hovero we ujibu hata abasa inungono hamabala kujamnika hindu ngwanzori umwe njezize wemruboko ndamna wakaurongoza mndu maho kumrongoza nayi na humtretenai huono handi so shanje handi so mrongoza mndu maho ndona humlauliandro wemruboko kautrete mndu mshaho nayi na humlaulia nayi huono handi so rongoza mndu mshendo na humtretendro wemru wakani yadi namna ngono tsaila nuru mngwandi so towar mwele gita yo alama Anzomba alhamdulillah bufuza utimiza utoifatiana yeye asatena Mwenyezi Mungu ngwelezo na hivi haileza ukarendi wa fil jahalati hilma Mwenyezi Mungu amba enrongo njoka hunika tena enda hivi wa fil jahalati hilma wakati ujuka ukala ujinga warendwa nayi waulwaya wadeziwa Mwenyezi Mungu amba ngamjuunika yurumbi na swibira watsukaniyo ava bofuje wakati wisa ndotumiza ba metna ndotofatia basi ambaje Mwenyezi Mungu amba wa fil jahalati hilma ikafanya zindongo hizo swala honge kubaliwa ya alama njoka kunika tena wa fil jahalati hilma ula ujinga anda ila ujinga kwamba ujinga ignorance ula ujinga wakanua ignorance Mwenyezi Mungu amba basinga mjounika yirumbi na subira harimo ula ujinga uwandu wajoka udufanyila ujinga ngojona ngabo shanje morohonia side namna wakaya avamri yahudia wihanza ubeza ureneu baseke swala ndiso kubaliwa we ujisante difference mraudeya we ujisante mlawe ha sabu ava we kukubali mlawe abala ava mraudeya mwanzo bi avamru hauvumbwa nayi haurende nayi hautsimbi nayi ava we hanza urumya ujinga umoneso kawe mjinga umonisoka kuna ukiri baseke swala huyandiso kubaliwa Mwenyezi Mungu amba wa fil jahalati hilma Mwenyezi Mungu yehujelia harimo ula ujinga warendwa nayi wakati wa basi Mwenyezi Mungu yehutia subira watsukaniyo ava tidele mnokaya mruona changement definitive ya latif mru ya uwoha sayero za kamili mruwo 1000 euro basi imani ulo niyo haleka mratso uwoha 50 mratso uwoha 1 euro namna ukomuone saujinga
harengi enero yawe namna ukomone sawa ujinga kwanza muone soka wakikiri abaga hoja hubo kwa sayero yakanile sayero basi ngonero wawe namna iliyo kutsumurumilia ujinga kutsumuru yani ngone so change mamyezo ngaba basi mi humshanje ya ula ujinga yakanuo tsimnika swibira na yorumbi incroyable ya wiyo alama kesala ngekubali wao ya Allah wimru wakeka utsodezi wakadwe nzima mratso hangala nayi yamba unangalia ndo tujua kangole mtukufu tujua bwakana baraka yede namna uko ukaya mbesho mratso hangalia basi woto jinerve ujitina fejo yamba unangalia ndo basaba habesho mratso hangalati mari pe atakukana hajana na renzatu utabna renzatu yabala wonola na renzatu zibari na balaka mratso hangala jawoto jinefe basaba habesho mratso tamarek wewe kukana hajana woto nza yani Mwenyezi Mungu amba basimi uhutia ula ujinga wakanuo ne namna wokumu werandwa nayi wehanza ulile wehanza woneso kawe mjinga wehanza woneso kakutsura mndu basi Mwenyezi Mungu amba bahimi honesa changement wandiso changer ni unika sibra na hirumbi na namna basabo yu alama kaila swala ya honge kubali wao ya Allah Mwenyezi Mungu rikubalize swala za hatu urinike za kheri na baraka urinike maisha mema urisamihi zembi watukufu wa kheri haina mrikao hasante nguono kazila nrongo za vumbulwa njema ngujisante handi sokanizo nganzo yamba alhamdulillah TGM wamba alhamdulillah tsena TGM wamba alhamdulillah tsena utiye wamba alhamdulillah ikaujisante ngono nrongo hamandizo babo yu alama ukeswala ya haho yandiso ka makbul yabo yu alama ukeswala uswaliyo yandiso ka makbul yu alama ukayeswala ya haho yandiso ka ya makbul yabo Mungu andiso kubali za ibada za haho haukazila ya hwambia handiso hunika ngojiwono handiso change handiso ka namna nroji side namna wakaya iyo khairi na himda wambia alhamdulillah Mwenyezi Mungu ngari huombao urinike za khairi na baraka urinike maisha mema urinike za khairi urisamihe madhambi ya hatu urinike unono na baraka alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam Allahumma ya mujib ad-da'wat ya qadi al-hajat ya dhal jalali wal ikram Allahumma ya mujib ad-da'wat ya qadi al-hajat ya dhal jalali wal ikram Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi mu'ayyadan معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا قلها وجلها صغيرها وكبيرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتوبتنا إنك بالإجابات جدير وارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا عمرا طويلا مديدا في فعل الخيرات يا ذا الجلال والإكرام ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا وأمهاتنا أزواجنا وأولادنا وبناتنا واشفنا من كل مرض واشف مرضانا ومرضى المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين